posila ne woto wande television True TV getba parabarapa yam sembe andunuwa we visana sa getonda wakat kangandre we le point kodla meted nampam taba ne de kibewa ne mori inandinga singa ne Burkina Faso ministre de Masantalab Seka arabarare tourni fekuga rasma yobium tusa yible pisila yiba pour un ya gomzut beda yibu lapton antiki ya wala cinquième de Burkina Faso pakantara ne communauté des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO kwera le même passé nordique ninga senator ende bramal lugulgi Burkina Faso bukorro kasanga sambonde du Conseil supérieur de la magistrature neba ya yelbamba la Burkina Faso ministre de Bahnaton que comme c'est ça ne bam santalab tigisga arabarare tourni fakuga rasma yobe yum tout sayib la pisila yiba pour un bidbange bumle ninga fa sinzin bendra nanti CEDEAO wasan kong Burkina Faso rasam pisila yemrata absan dikte bitson mame winlike venra tongra nam sanang zantotonre la sanandik weleninga sampane banandika sibre enkera logwenga ndoglo Burkina Faso gohnera sentune ministre damba seka Burkina Faso tenga tor soba lieutenant colonel Paul Henri Sandero de Mibasenzinda Taure ratame king Burkina Faso nimbuida pelse labkelle winlika metab ta CEDEAO ramba tab songoba ne sodase la hana yilra en far ne blenis ba sin ya zwetaba tan so bonsod seninga ovui ma somlam pas wenge senketen ken ministre de masse karasma yu popo fa Burkina Faso gohnera rikanore na yilran lebran tem Burkina Faso bukorlu kansanga psambonte Conseil supérieur de la magistrature neba na yilra tituma ken wala sen serada totonle sa ya ne ministère linga singetanyo korlra la ancien combattant ramba wenge wa Conseil leli kanor zikanga na yilga tablebranges nebnis pasana sak Centre national d'études stratégiques CNES kwera tumno rapport 5 la fiwa wenge Burkina Faso ministère ninga singeta la fiwa la yoromda yelle mulga tigiska wenkato tabna kelne kenga tawre nebna torombo ne ba sinkene coronavirus ban wenge yelkanga na singa tourni fekiwa resmani talantan rasimpila na se yum tusi ible pisila yiba pour Burkina Faso winvisana sa pour la na yi nebnis ba yum sinzems pila ni entalan kenge ablan wuli gida medicine kan yel kan wenge parable ni ba santara pousser le ben pass anyi hamda ba ban fana kede na rasane bokanga pour kamla ni ba sinzems yum pila yi buntalan tar yum pila yopoa bamme abnan boga bamba la na tu ne bloga da basana console sin kan yel kan wenge Kuga yoba lord pole son pakato masankare ben pasa tuntas pila yiba bukorla kum same sinzimse ne arabarare tourni fekuga rasma yobium tusa yiba la pila pisila yiba pour ne metisane Burkina Faso na kodra Blaise Compaoré le ben pasa yasan kafando ne Gilbert Yengele balga bamba abion teka tabna man loro et de wuliga metia bam yisababo na tore un sorlora na mwendika season Burkina Faso kanle octobre kugo la sempila no yum sur la kobswe la pisni la yopo pour un sababo tatoma sankare na man nyore na le won kilomètre 5 carrière kan pour un ça ne nizal sa sen larm taba sur l'avocat sebonti avocat de la partie civile la bam posda ça ne tumda son kuma sotonle bam matin da mati ça ne no kan ninga fa soda sabuko do wasandika ayabum sunu bam suri et de Tomnantara Béranger Zambelongo le wa bukor rezugo bedebang sinye tuto Burkina Faso bukor kasanga sandanda pakato masankana ne pile yibab sankuwa apara kul masa le lebri katalra nebnis fangil kepeson le tawle kuba poronwa wala Blaise Compaoré yasen kafando Gilbert Yengele nike lamba santom da botona sane bukor kasanga wilga metinin kansi santom da botona asana mana gelo buto tole mikre metna par bramba abion teka parbasan par botona sane Gilbert Yengele temam ponda wilga meti yela buto to la mankina kirale la bampa sakandi la sobayi sanzi kamete pasa
sakandenda absan para Blaise Compaoré ya sen ka fando ze ka tonane Gilbert Gengele bion teka ne ba yo menton pam yo matabo ze ka tonta yo pisiblo karam ne ba yip sokol benre wala Albert Belem liliga ze ka tonane ja kaliga deme bamle ga yo manunu nimbuida tem pon ba wiliga metab suria no go ne bu ko ro wasinya na zininga nan tonre an ka buda bo tonre lebele wiliga meta santa yo pista ban do le bo tonram sirata menta yemboto etanke lantin sayna tem pon ba wiliga me ti buda ka opsan ka to ninga venen bu to la yeli wa bu to le ton yibe la vense nimbuida fa gil capitali la libre me buda san ka to ninga bum son compter Burkina Faso so ne suction sayna tem sa taba son toin man gesra lebele kenga tawdon wili gitib keton guda sayne seba taba sanel ton lebele ken vai so buto tole sinken neli la soba lele sanan ton kumamba set wili de me top sen diktal ranta sa bo so betrawoli ali 12 ans Christophe Dieble a Amadou Kafando bokor no wili de me top bas danin kanse to bi la patay ndi soba yi lebele kel wili gitib sen seba so ko boto no da buda ko sen sa keton guda Blaise Compaoré sen be kodon vali ne yasen ka fanson zo yan sen ilon ton rompide tap kawra ne busco rab kop taxko labre yi kamen zabaden na yilgate bu kod kangane to yi bumse na yi bella venra Burkina Faso kanre ya rente araba to ni fa ki resma yob yum to se bile pisila yiba pourin sa ne soda sa bu kod ro san kum sa Thomas Sankara le ben pas to tas pila yiba budo edne metisane memorial la Thomas Sankara ne blenis basembe tora muli kitame te bam so no ma wusco ne tomna san kuma to tonra la sibrala ninga fanse ndike ndogolo ne binispa fanse yi sababu tinele ninga songone Burkina Faso ka ne révolution wa yi yaka abuli kidaba sonoro de Santa Zela ninga la tumna ntaka beraje zambelingo kengati man kaseto na pwene yamba Thomas Sankara nene pila yiba son koti buda ka ba kelen to para kolumsi arba avril ki rasma yoba nemi son wilige to be Thomas Sankara poron wa yi kidongo la wisa bu to le ton tara Thomas Sankara nan rapsum bonde ti memorial Thomas Sankara wa absan wan ton tabe tire bum se sing boton le ta nan ton le bon le tinre nin kan absan ku octobre ki wura son pila nu yum tu le ko so ela piso pila ayopo ya nene pila yiba fa gil kepe sinata ba ni lo rol po abton ramement anton deralti pudu sinan wilgi ti bam ke tombe ne Thomas Sankara ne beni ci sanget tabna an raboton le yilla sayne taw damba bulige meti buda ko sam kaw boton da bam suria no ne bu kordo no ra Burkina Faso kan son tume nimbuida nyinga runda yese ya sunoko yam nemti ne ba fangil kidim na me parce que mimiti kuba Thomas Sankara wa id mibla moha justice me toksame yel sida bomninga haya sida bomninga haya ziri tonda anguma ne kier hiyeti ay asanka danda ton ku ton ya rena ingla ton hon kwewa renda pasidi ya zine mbedo la runda duni wa fagil mimi ta Sankara da kampara ton kunedi ta Sankara ya pumpel neda ta Sankara ya net nonga abudu nonga tenga a kie tenga yinga a pasake nambati nedba yemre to nama neta yenda por yingi lel tigre boton da bizin sa ko yebu to le lapkel ton be en période nemni sa fa 15 septembre son na yelen te bur ka kan boton na aton rontiran yi e bella vinci le bele ken tawr na ko se tenga taw damba ne yeli bu to son date son na yelen te ton ron vigil dar kasanga anti nemni sa fa gil ke pesen ki wakat kan wa bum ni ngaton hon gudu mo ha yati hin kip kawa pam yo rendat kehe idna mana wana ti na yelenti ni pila taba op ton ko mumba na yelenti o budu o kamba o paba fagili ton bange tup mumu la zinkonga absan wati kumus fangil kepe mikro medine sanda menga ankelen tuman kalam zinkanga lil fangil kepe so wan to na taba ya ne pisila wai lapson kwa lelep ko so ya table berale ne pisila wai fangil kepe senki révolution wakatam a Thomas Sankara pole. L'armental sous le Ningasansak de l'Association pour le développement de Nansignia et village environnant, la Tumuligia, Namsignia Kamal, Ben Pastan Yarsaramba, Sandaramtab Souli, Zinkada Kwera, la Wend Kunga, en Wiligeden, Tessane, Bam Tengawa, Zulu Sayawus Rosenkene, Tansobon Sur Saweng, Yaren Sotop Sera Kibekitba, Nan Wiligil Kanga, Runda,
la musa tuni fa kugal sma yo poyum tu se yiba la pisila yiba pour avoir de canre et ne meta buligida meta ya sababo ti nebusro na zuemba sabzarse en ponsta so monsor sa antinok zinsataba yel kangwa ni zule butotore comme la kunyudu le pas yela taba nimbuida vine de so ti de mikame Abdul Karim Sawadgo ya sulla sinya kasoba ta ya bam noresa na kon yele nisba fansembe sane nam sigera temyarsa ram sevi yele ninga pourwa abuni da yirkanga Adrien Girmde sempenaba to putne yamba ton wana sikad jiba ti point ton zinda kande di zanvi ora sempiga antorsiam tinam sigia c'est la province d'Ibam Tenga, c'est la Bourjan commune Tenga, à Bézulo Sporin. La neba teme, c'est d'attendre Tayouma Nase, Titenga de Yiki. La Zubuka, Marsara Sempila à Yopoi, Tenga fan Yikeme. Ya Neptus Kateka, Paraba, Komba, Poyanse, Ninkemba, Kompordo, la Yikne Nawa, Unzoine Yungo, en Touewa. Nan ting burzanga me ya commune Zurao absenta benwa ton panya gofne ma sulisen derabie la burzanga remba yikame chebra ba kalle nan derba ob zarsin ngudi ti gofne ma sana wana en tum songre bi miki ti ala ninga bra ya ti to ya un jour torie c'est un peu bourgeois mais pas même nimban gérer mande mabir toumde on compte te bri tonwa o pata diben ditie donc ton quota gouvernement abo angul sabiyu yen action sociale wa angul sabiyu ya aya ONG nam kier me wa angul sabiyu ya la hat tar mosa ki bar kayerik legerik la kaye o mania taw tia yakabo la lebon kose bam province a komba ga table de zingetia ti atenkanga ti santa roto ting ba yember kabisa nam ponsier ko ma sin de kenga de zininga ya net ka fa wane kugure wane bir ti gida ko mata ra kenye ti sampa gida roto ko ma nan ta ya zinin yam sam patenta nan ta Canal Plus Burkina Pakatum no pale sane tum ganagaro pour un bon tikol center ya senda tonwili balati mama sampak sane yel kangana ya sana penarab kiliyamba fangili simbe Burkina Faso kan la tenzemse da tonwili gameti yam santa djulu se ne yam Canal Plus yam tembo la call center la toba gundu yamba la muri yam 120 zile ningawa ya senda tonwili gameta ba ton ramen diki yel kanga le Québec kitba na gilra ti nimbu de ton bange bam senda tan ken yelle ninga pour massa wa te bala ayabum sena ton songe client ba fangile te presenta le julu se bo pena call center la ambole te senda bum ninga fana pa ma pitsgu bitte bangel kenga netum nantara Béranger Zambelengo Massa Sonailin Toron Pam qui est Toto le 5e Canal Plus Burkina, les Brafa Faratibale, Abziniga Sane Ben Ruto, Mbunda Soba Service Call Center, Sonailin Toron Song Nimbuida la Penra Nimbuida, Saint-Nepta ou Dambason Willigi, Yasana Yili, Tinening of Agil Capesson Watan Torondat Kibaya, 5e Canal Plus pour un Bepten Gourbanga, en Toron Pam Kibakanga. Lebele wuligam metiba hanti ya budni nga fangili kepi wa tongomda bamma nafsa nama na rasin na yilin tafsab ha bole sin ya budu gwamni sa fam bepten wum taba abukal zorom yanen ninga sombe Canal Plus Burkina angette da ko so yelle tawul soba call center call center zien euro ya bolo ro ti yama center sukre ou center zulu ngam Canal Plus abonnement jamten bol numéro 3075 et même bol 3075 ton tara conseil namba to nan likamba son yamba la comme ton tenga mimti nebo gom da boud gom totore fram bébé mol bébé jour bébé sinil bébé ba gulna ma fa ton bolé donc hambi farati rat songre ton bol 3075 ans nem bébé ton son yamba gomnam gurum da ba ya buto buyo gom ton son ti pam son ne ton de conseiller amba bum mesen talion haliken hantoen pendane mbuida ti songo bam abukal zorom ke linken ngotolon wiligi tesna ta kombi bi sen yid bam pista bo labam ton na jini bo ton ne septon tum na bum mesen ke lan tunu de benle ti bam ten kon ne sanda tuma absam patatuma ana fa wa gome mi mti wakat wazinti wayam symbol Canal Plus interzuloega yam to embol ti kaus pariki
ou bien wakat men bebe ti ba sam bo le amba ya tenga to numéro bonde mai Sénégalais mai yene la ton man kul sentera kanwa ya Burkina kala abibe tiam sam bo le nanana ya man bo ndat ngum ni bud ko fu bud fataka menam pa ma goma a yibi so nana me ya tum non bouton ko jeune number puisque ndemetane pistabo ton kul sentera te sunon ko ton kaman plus ton mi songa de nampa tuma ko jeunesse ni Burkina ndat bon tuma kul sentera kanwa rileb symbol ki ba kit ba nan convene ma boton rab kelun tunga ben da han wiligi ne bini sun nan luip tawre an ton tum kanga ne pita basuka ya ti bang ti ne pisibu mbebe ni ya sarnd ba te ne bini sun be ben tum no me ya ne son um falando jolle more da findu guruma leben pa ne bu samsi lil bang ni ngap son pak boton nan kontini mu da top tembo lum pam ki ba bu to toram ya pista piso pela nu halt of tembo ben le be o 120 fa yibe wakatani an ton ta zabra wakatani Tambil sandika mawomdo awomna menti tanga nyaka wa fane tama ya kiba kang sugube ladna posta brunda ti kiba senda be nugit nandike ampone yamba television 3 TV getba nyam sembe Burkina Faso ka la tenzemse et posi la fangil barka ni sende kwere zen ngese runda kibewa wana sosre fangil lafi